chini media Tiprasa and Wainsa mane Bengali media joto tinra phaiso phairena poila khaksama hambai tini 7 tarik 2 Mac 2023 साल मारियो मनोबाजार डिविजनल तिप्रामथा पार्टी ऑफिसो केहा चिनि नांखु मो साख्लैमु चिनि मीडिया रनो जों मा साहा चिनि खनायो केहा बुबाग्रानि प्रोग्राम आ प्रोग्राम ना फुलफिल खे माने बाव पांडावो तिनि चिनि ब्रेरनि फाइन ब्रेरनि हार्डवर्क चिनि लेफ्ट साइड तमो मैडम जेनी मैडम General TWF ni President Madam Sunam Madam Supriya bani pura whole win no laye bora dur to dur para kaye prochar kheto arame poila boro na khaksama hambai mario chiniya Santir Bazaro Amit Shah ni jeta program BJP party ni ekta program abo jagao चीनी तिप्रामथानी बुबाग्रना आसु के हमने ये तोने रहो जे चीनी शांतिर बाजन एक्टिव वर्कर ब्लॉक ने वाइस प्रेसिडेंट मैडम जनरल रियांग एंड चीनी सर नोरेन रियांग बोंकेहा चीनी और जुनाल ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चेयरमैन बांक नोइया बेनिकाउ खनाये बे उल्टा काउ सामोनो मुखानी सा गेनो लारि मायांगे अमित शाह नि प्रोग्राम बांगे थांगे नाया आरमनि जेब्रो तिनि चिनि तिप्रामथानि कर्मी रनो रांगरिनाय बुनाय हिया हमकी दमकी खेये जे तिनि बीजेपी ओ तिप्रामथानि जॉइनिंग खेरिमा बना प्रमाण चिनि तिप्रामथानि वारियर्स रो कोनो दिन तिप्रामथानो सारावये उइना पाति थांया चिनि देब्रावा चो तंगो मैडम जनरल रियांग बिनि खावा सुके जे चिनि दफा न हामे मनि काजे तिनि बुं तिप्रामथाओ कन्फ्यूजन ओंया मादिके बेना साख्लै खनारियो जे आं बीजेपीओ थांया आं तिप्रामथानो तंगो मनि के हानाने बुसकामो प्रूफ त्रे क्या सानचु युद्धा काके बोले शुद्ध राइफल कांडे निये गुली छुट्टी तो जुद्धा हुई ना सही गुली थी कि बेचे आस्ते पाले ताकि जुद्धा बोले जेब्रो स्लाई तो ये कौनाई अब बोले जुद्ध खेने में शिकारिया और गुली थी कि बेचे आस्ते पाले ताकि बोला हमरा जुद्धा आज के तिप्रामथा बीजेपी किंबा सीपीएम जो तो चेष्टा करब ना केनो যে 36 শান্তির বাজার তিপ্রামথাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাতে আমরা প্রস্তুত যদি আপনারা সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে আপনাদের সেই অস্ত্রতাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের টিডব্লিউএফ আমাদের ওয়াইটিএফ ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সিনিয়র সিটিজেন এন্ড শিক্ষাবিদ মহল আমরা সকল অংশের মানুষ প্রস্তুত আছে শান্তিবাজার তিপ্রামথাকে आगामी 16 तारीख फेब्रुआरीते आनारस मार्काते बुथ दिए बुबाग्रा के एखान थेके एकटा जययुक्त करे विधायक बानिए एकटा गिफ्ट देवार जन्य एखानकार तिप्रामथा कमिटी प्रस्तुत आछे जत मिडियार खुलुमखा ताई जतनो हामबाय ताई जतनो सिलाय सिगां चिनि इ हानि बुबाग्रा आं बेलेखनो खुलुमो ताई बनि थाने आं बना माबो सानजाओ आना माब खायरि थं आं एडिसि इलेक्शन नि हयतेनो बुबाग्रानि बागैनो सामु ताङै दं थैया साक ताङै थांना हिनेनो बुखाबो वासुबै दं सरे जे आं हामाना आबा आनि जाया जत चिनि 36 शान्ति बाजारनि बरक ताई सारा दिपुरानि चिनि दिपुरा सारा आना माब खायना नंथ आं ई जागाव कोनो केनोबो हामे साना थांया बीजेपी रबो कोनो आनो रांनि लुब फुनोइबो तिलांया पोस्रना हिनि बो तिलांया चिनि सत्य कक जिता
Oke I jaga wa ang bubung sanang thangi hapon kisa siar ma khainai masa mangno ni borong ni khugo ko khana kha ba borong no ang kubuhini no wan sukha kubuhini wan sugoi no umro to kubui borok ni no kubui lama hne chunga ang chus khaika phiaba ang miya horni hoite ba tinini bisingo no ang je boro ana sawo boro ki kubui lama de phunoi to na lama saya hamya de phunoi to ang abo praman mangkha Inke actually sedeko sanan thangkhangke ang leadership ni bisingobo tini Tripura mo thani leadership ni bisingo ang kisa ginkao ginkamani umono je kono hamya sayangke no khungsani bepar no khungsa salaiman to hinjago phiaba kisa misang khangke kisa communication gap ni bage ang ni bo khatong thoyang jaka haibai ang bul samu thangka haipana ang tini kifili phaipika ang thuya sangno chini babagra bai tongnai tai I tini no ang smai tangnai chini ro china ta horen tongo chini ro ni skang bo basajak taklai bo basanai chongbono kapalai khainai chini sanji bagar painai chong 100% guarantee ri samano haipana ang umono smai tangnai ang saya samung tangkhangke ana map khaina nung thung joto lokoro tai tini no ang smai tangnai ani busa tongo mangnoi Ani জীবনী লাইডো বুবাগলা লগনো তংনাই তাই কোনো পাতিও আং কোনো পাতিবো থাংবো থাইয়া ani জীবন Tripura mo থানো খাইনাই Tripura mo থাপাই মানে পরা আনগো সিং সিং আসো তংনাই আসুন হামবাই খুলুমকা